Siguran sam da je ovo prizor koji ste često gledali ovoga leta. Danas predstavljamo iskustvo u korišćenju i vožnji električnog trotineta. Zdravo ponovo! Evo, posle kratke pauze Elektrobalkan se vraća sa novim epizodama. Danas predstavljamo električni trotinet, svakako hit ovoga leta kada je elektromobilnost u pitanju. Predstavit ćemo neke prednosti i mane korišćenja, načine korišćenja. Ostanite sa nama. Hajde da vidimo sada kako se zapravo koristi i vozi električni trotinet. Najprije ga naravno treba upaliti, pošto se radi o električnom trotinetu. Inače mi danas testiramo trotinet marke Ring, no princip vožnje svakog električnog trotineta je više manje isti. Dakle, najprije se treba prvo odgurnuti nekoliko puta nogom, a zatim dati gas i on će prihvatiti i krenuti. Dalje vožnja se svodi faktički na upravljanje, znači na doziranje brzine koja vam odgovara i naravno okretanje volana kako bi se skrenulo u željenom pravcu. Pored toga imamo i kočnicu koja nam omogućava da se bezbedno zaustavimo. Električni trotinet je svakako kako zbog svoje konstrukcije, tako i snage motora i pogonske baterije najprilagođeniji za vožnju po ravnom terenu. To je njegova osnovna upotreba, no on se svakako može koristiti i na nekim manjim uzbrdicama. Uzbrdica ovog nagiba ispred nas ne bi trebalo da je problematična za bilo koji trotinet, pa i ovaj model koji sada testiramo. Evo sad idemo 10 km na sat, što znači da je on uspešno savladao ovaj nagib. Kada je u pitanju vožnja električnog trotineta na brdovitom terenu, on tu nema velike mogućnosti. Evo da vidimo ovu težu uzbrdicu, bez obzira što ima određeni zalet, on negde posustaje i ne može faktički do kraja da izvuče ili to može da ide vrlo polako. Znači mora da se potpomognem nogom da bih težu uzbrdicu mogao da prođe. Sa druge strane manje uzbrdice, iako ne velikom brzinom, on može da savlada i može biti svakako upotrebljiv. Dakle, Novi Beograd je na primjer idealan rejon gde se električni trotinet treba voziti. Električni trotinet svakako zbog svojih gabarita je zgodno koristiti i na trotoaru, pa i na putu gde nema previše vozila. Brzina koju može postići na ravnom je nekih 20-25 km na sat, opet zavisnosti od terena, zavisnosti od težine vozača. I vrlo je upravljiv, prilično lako možete skretati. Ono što je možda mala mana je verovatno zbog veličine točkova što na oštrim skretanjima nije previše stabilan, no sa malo vežbe se i to može lako uvežbati i raditi na bezbedan način. Da pogledamo malo i konstrukciju električnog trotineta. Inače, danas predstavljamo, ponavljam, model Ring.
koju uvozi i zastupa Ring Sport, kompanija iz Srbije, koja je inače poznata po tome da već dugi niz godina zastupa fitness opremu, no u svoj asortiman su uvrstili električne trotinete i hoverboardove. Dakle, pored očiglednih stvari kao što su njegovi točkovi, donji deo na kome se stoji i upravljača, ono što je zanimljivo reći je da se baterije nalaze u ovom donjem delu i zbog svojom težinom mu daju stabilnost, kao i motor koji se nalazi ovde i koji pokreće faktički njegov zadnji točak. To bi bile, kako da kažem, osnovne karakteristike bilo kog električnog trotineta, a ovaj konkretan model Ring je model koji ima snagu motora od 300 W, može ići brzinom 15 do 25 km na čas, opet zavisnosti od podloge i od težine vozača. Zatim ima ovaj sklop ovde za upravljanje, znači prvo preko ovog dugmeta se inače pali, odnosno gasi trotinet, pokazuje ovde brzinu, pokazuje stanje napunjenosti baterije, sada je ona još uvek potpuno napunjena i ima dva režima rada, ovaj ekonomični režim i ovaj jači režim kada može ići više od 15 km na sat. Pored toga tu imamo tako zvonce, kao i ovu kočnicu, to je zanimljivo reći. Znači kočnicom se faktički vrši kočenje na zadnjoj osovini preko ove disk kočnice, međutim on usporava i svojim prednjim točkom, takozvani e-brake, gde on faktički rekuperacijom energije koči i pritom dopunjuje bateriju. Težina trotineta je 12,5 kg. Takođe je njegovo prenošenje relativno lako, može se sklopiti. Znači, ovo ovde se ručica pomeri i on se sklopi. Tako da ga je lako nositi. Rasklapanje je isto tako vrlo lako. Otpusti se ova ovde ručica. Zatim se pričvrsti i on je faktički spreman za pokret. Da ne zaboravim da kažem da ovaj model ima ugrađeno i prednje svetlo. Kao i zadnje svetlo signalizaciju koji svetli kada je svetlo uključeno, odnosno i kada je isključeno. On svetli kada se odnosno i kada je isključeno, on svetli kada se pritisne kočnica. Električni trotinet je svakako najizgodniji za korišćenje po čvrstoj i ravnoj podlozi, asfalt, trotoar, no može se koristiti i na nekim manje ravnim terenima, na primjer kaldrma ili iz bilo kog drugog razloga neravni teren. Takođe prelazak preko ivičnjaka, ukoliko su to niski ivičnjaci, iako zahteva malo spretnosti, je takođe moguće. U svakom slučaju to zavisi malo i od toga koliko ste vešti i koji komfort pri vožnji očekujete. U svakom slučaju ne bi ga trebalo koristiti po zemlji ili po nekim drugim, da kažem, prašnjavim terenima ili ukoliko, iako je ovaj model, na primjer, sertifikovan za vodu i za prašinu, u svakom slučaju ne bi ga trebalo
previše koristiti kada je previše kiše, kada je previše vode na podlozi ili ukoliko je velika prašina, jer to može vremenom uticati i zaprljati njegovu konstrukciju, njegove sklopove, mehanizme, bateriju, kontakte i ostale stvari. Sigurno ima puno dileme po pitanju stabilnosti električnog trotineta. On ne deluje previše stabilno jer niti ima velike točkove, niti ima veliku i previše robustnu konstrukciju, no prilikom vožnje uz malo spretnosti on se i dalje može vrlo lako voziti. Naprimer, lako je manevrisati i upravljati sa njim, takođe je i prilikom kočenja prilično bezbedan jer konkretno recimo ovaj model koči primarno zadnjom kočnicom, međutim koči i prednjim točkom i to na taj način da se on ne blokira, što znači da nema straha da može doći do prevrtanja. U slučaju nekog paničnog kočenja, kažem uz malo spretnosti, uvek vam preostaje i mogućnost da kada već dovoljno smanjite brzinu možete sići sa trotineta dok je on još uvek u pokretu. Jedno od pitanja koje se postavlja je da li je bolje imati električni bicikl ili električni trotinet. Po meni oni se ne trebaju upoređivati i zamenjivati jedno drugo jer svako na svoj način ima i svoje prednosti i mane. Električni bicikl je svakako veći, gabaritniji, u tom pogledu je teže ga koristiti u gradu, no sa njim se može ići brže, s njim se može, on je stabilniji, prosto sa njim ste sposobni da pređete veće udaljenosti i da idete po nekim težim terenima. S druge strane, kad je električni trotinet u pitanju, on svakako ima neke svoje prednosti. Manji je, može prosto da se sa njim prođe i po nekim delovima grada gde je sa biciklom prosto teže proći, recimo zato što ima puno pešaka. No, s druge strane, on je zgodniji za kraće udaljenosti, za više manje isključivo ravan teren i ravnu podlogu. Opet, kod njega je zgodno što ga lako možete sklopiti, izneti iz svoje zgrade ili uneti u prostor gde ste se uputili. Pored toga, još jedna od njegovih prednosti je, odnosno načina korišćenja zapravo što mu daje prednost je što ga možete koristiti i u kombinaciji sa svojim vozilom. Znači možemo sklopiti i uneti ga u svoje vozilo. Znači vidite njegove gabarite i da relativno lako može da stane u Priusa. Zašto je ovo korisno? Pa zato što čak i ukoliko živite recimo dalje od odredišta, vi možete i dalje ga svojim kolima prići, na primjer, bliže centru grada, parkirati vozilo tamo gde je za to zgodno, a zatim prosto uzeti svoj električni trotinet i prevaliti zadnjih nekoliko kilometara putanje njim, ukoliko je to, na primjer, zgodnije, zato što se u centru grada teško možete parkirati. Uočavamo dva sitna nedostatka i to konkretno ovog modela. Prvi je, na primjer, što ovde ne postoji neka kuka ili nešto što bi vam omogućilo da zakačite neku manju torbu ili manji ranac, jer sam trotinet je dovoljno moćan da može pored vas da i neki mali teret preveze. A drugi je što ne postoji zgodan način da se osigura trotinet kada ga negde ostavite, jer tačno je da ga vi možete sklopiti i nositi, no međutim kada recimo na primjer treba da uđete u tržni centar i gde treba provedete neko vreme, svakako nije zgodno nositi 12,5 kg previše dugo. Znači ne postoji negde neki zgodan način da se ovaj sajla priveže, možda eventualno može na primjer da se to uradi tako što će se provući kroz zadnji točak sajla i zatim se na drugu stranu povezati, no međutim to je prilično nepraktično s jedne strane, s druge strane možete uprljati ruke i u svakom slučaju
sigurno je moglo vrlo lako da se napravi bolje rješenje od ovog. Električni trotineti su se naglo pojavili, omasovili i na neki način stvorili probleme u regulisanju saobraćaja. Jer njihove vozne karakteristike su takve da nisu potpuno pogodni ni za kretanje po drumu, gde se mešaju sa motornim vozilima, jer su, da tako kažem, suviše nestabilni i suviše ranjivi. No, s druge strane, također nisu pogodni ni za trotoar, zato što ukoliko ima više pešaka, a kako su oni nečujni, lako može doći do prosto sudara sa pešacima i nekih povreda. Stoga je u najavi donošenje zakona koji bi trebao da reguliše ovo pitanje. No to neće biti lako, zato što infrastruktura ni u Srbiji, a ni u mnogim zemljama regiona nije prilagođena. Najlakše bi bilo kada bi se odredilo da se oni mogu kretati, na primjer, samo biciklističkim stazama. No biciklističke staze, svi znamo, zapravo nisu potpuno bezbedne, jer je u najvećoj meri, u najvećem broju slučajeva su to samo delovi trotoara koji su bukvalno obeleženi da su namenjeni za kretanje bicikala, odnosno u ovom slučaju i trotineta. Tako da po tom pitanju ja mislim da oni ne mogu doprineti suviše bezbednosti. S druge strane bi bilo svakako loše da se ovakav vid prevoznog sredstva u potpunosti ukine, jer ovo značajno može da olakša život pojedincima, može da smanji gužve u saobraćaju, na kraju krajeva može da doprinese i smanjenju zagađenja generalno. Vidjet ćemo kako će ići po tom pitanju. Mnoge zemlje u Evropi također ove godine ili naredne godine će donositi zakone, pa bi možda trebalo sačekati i vidjeti kako su oni rešili ta pitanja, a zatim ih zakonski prilagoditi Srbiji ili u drugim zemljama regiona koji posmatramo. Na kraju, kao zaključak, pa otprilike kako je izgledalo. Korišćenje električnog trotineta je lako, jednostavno, on je vrlo upotrebljiv i nada sve to vrlo zanimljivo. Osim sitnih mana koje sam pomenuo, možda najveća zamerka je ta da bi možda motor trebao biti malo jači kako bi električni trotinet bio upotrebljiv i na nešto oštrim uzbrdicama. No, kako je ova tehnologija tek u povoju, ja verujem da će već kroz sezonu ili dve se pojaviti modeli koji će zadovoljiti i takve scenarije upotrebe. Nadam se da vam je ovo bilo zanimljivo, korisno. Elektrobalkan će nastaviti da slične emisije pravi u budućnosti. Do tada, puno pozdrava!